So, good afternoon guys. Welcome to Paracale Airsoft Tactical Philippines. So, parahan mga bago nga nasulod na game site. So, kailangan naton pupusil. Naka-trigger always safety good anay nga ni naka-trigger finger out po kita. Kaya di ba kasi pag nagbubutang nahan magasin, nakasugad na niyo kamot dili ha trigger. Bawal po ito. Dapat po kasi always ito nakagawa sa naton kamot. Tapos ayaw nato nagtutok bisan na din kay delikado. Always po nakatutok kung ready ka na mag-fire. Ito mo titirahan or butang nga mo ready na good po silon. So pag waray pa, always good ito naka-trigger finger out. Ngayon bawal nga nag-game site ito nasulod nga dire ka nagpabuking. Kay makore kasi ito. So ini-test ko ano nga unit. So always good ito. Safety good ito ato na unahon. Automatic na maglalak pag wala na yung bala. Slide lock. So ano yung sunod na bubuhaton? Release the magazine. Igrestan ko an trigger. Balikan magazine.